Deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur. De l'Évangile selon saint Marc. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Del Evangelio según San Marcos. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. The second glorious mystery, the ascension of Jesus into heaven. From the Gospel according to St. Mark. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே,
பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secula
Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. De los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. From the Acts of the Apostles. When the day of Pentecost had come, there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. О
Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. De l'Évangile selon saint Luc. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Cuarto misterio glorioso, la Asunción de Nuestra Señora. Del Evangelio según San Lucas. Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones». The fourth glorious mystery, the Assumption of Mary into heaven. From the Gospel according to Luke. And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon his handmaid's lowliness. Behold, from now on will all ages call me blessed." Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. شلام لك مريم ليثا نعمة مارا أمك برغت الإنشة برغيلة بيرت كازاق إيشو شلام لك مريم ليثا نعمة مارا أمك برغت الإنشة برغيلة بيرت كازاق إيشو Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Lumière éclatante au creux du rocher, Marie se présente, c'est l'Immaculée. Laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. Splendente di luce, radiosa appar, la Madre di Dio, la Vergine del ciel. Laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. O llena de gracia, Madre del Señor, o Virgen sin mancha, esclava de Dios. Laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria. Come here in procession to praise God and sing, to wash in these waters and drink at the spring. Laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate, laudate Maria.
Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Du livre de l'Apocalypse, un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen en el cielo. Del libro del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. The fifth glorious mystery, Mary is crowned as Queen of heaven and earth. From the book of Revelation. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maria Losako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako, otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo yambo ya basi banso, abenisi pe Yezu mwana wa yo. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha,
na yezu umwana wabyaye arasingizwa. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio. Las intenciones de oración que hemos recibido hoy son ahora depositadas a los pies de Nuestra Señora, que intercede en favor de todos sus hijos. Lo hacemos en silencio. The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all of her children. Let us pray in silence.
Sainte Vierge Marie, obtiens aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous. Beata Vergine Maria, ottieni al mondo la pace. Mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, prega per noi. Santísima Virgen María, obtén también para el mundo la paz. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, ruega por nosotros. Blessed Virgin Mary, also obtain peace for our world. Show people the path of fraternity. Queen of Peace, pray for us. Annonce la fête de l'Immaculée Conception. Réjouis-toi, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Jubilate Annuncio della festa dell'Immacolata Concezione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra tutte le donne. Announcing the feast of the Immaculate Conception. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Annunzio della fiesta della Immaculata Concepción. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate
toi, Dieu, notre louange. Nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. We praise you, O God. We acclaim you as the Lord, everlasting Father. All the world bows down before you. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran, los querubines y serafines te cantan sin cesar. Oh Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Salve Regina, Mater misericordiae,
Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, My life will never be the same since the day you called my name and I felt your warm embrace. Hail Mary, full of grace. Madame, as you guide us through the night, we will find eternal light, for you are there if we have faith. Hail Mary, full of grace. Madame, we will pray to you on bended knee, for only in your blessing can we set our spirit free. Madame, your mercy will be heaven sent, all sinners will receive your love and understanding if they truly do believe. Madame, you gave us your begotten Son. We thank the Lord for all you've done. Your sacred heart, a holy place. Hail Mary, full of grace. Madame, you bring us joy, you bring us peace. You are compassion we all seek, and I gazed upon your face. Hail Mary, full of grace. Madame, we will pray to you on bended knee, for only in your blessing can we set our spirit free. Madame, your mercy will be heaven sent, all sinners will receive your love and understanding if they truly do believe. Madame, my life will never be the same since the day you called my name and I felt your warm embrace. Je vous bénis et vous salue.